Good morning, guys. Oh, good morning. Bagong gising. May bagong gising. Good morning ikaw sa kanila. Good morning kami. Good morning po. Hello, good morning. Ow. 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 Sila kausapin mo, hindi ako. Good morning po. Ikaw, kausapin ka lang. Ay, good morning po. Ay. Ika, kasama mo sila. Oh. Ay, pagising-gising siya kagabi. Kaya puyat ang mama. Puyat ang mama nung oras na natulog. Ay. Malamig kaya nakano. Good morning. Ayan na. Good morning po. Bye-bye na ikaw. Bye-bye. Ayaw niyo magbabay niyan. Bye-bye. 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 Gusto mo pa i-video pa ulit? Ha? Ayaw pa magbabay ikaw? Bye-bye. 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 Thank you for watching. Please share, follow, and like.